بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک تو میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام ویورز کا کہ ان تمام لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ 3-3.5 مہینے میں ہمارا جو چینل ہے وہ الحمدللہ مونیٹائزیشن کے لیے چلا گیا اور تقریباً کوئی 2,50,000 منٹ پلس جو ہے وہ ہمارا واچ ٹائم تھا۔ یقیناً یہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو جاتا ہے، سب دوستوں کو جاتا ہے جو اتنی محبت سے مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ کالز بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں۔ نارملی میں نے دیکھا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں کرتے۔ میں نے بھی کئی دفعہ جب یہ میں خود ولاگر نہیں تھا تو کئی لوگوں کو میسیج کرتا تھا لیکن لوگ جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا سے کالز اور میسیجز آتے ہیں۔ اگر میں کسی وقت بزی ہوتا ہوں، میٹنگ میں ہوتا ہوں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو رپلائی نہیں کرتا، بٹ میں چاہے لیٹ نائٹ رپلائی کروں لیکن میں سب لوگوں کو رپلائی ضرور کرتا ہوں۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے جاننے والے جو دوست ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ذرا لمبی بات کریں۔ بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی کوئی تقریباً سمجھیں کہ 10-10 منٹ کال پہ بات کرنے کی، 20-20 منٹ، وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ جو دوسرے لوگ اتنی کالز کر رہے ہوتے ہیں پھر ان سے میں بات نہیں کر پاتا تو دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار شاید ہم اس کو کال کر رہے ہیں اور یہ جو بندہ ہے وہ شاید پتہ نہیں مغرور ہے یا کسی وجہ سے، یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ واٹس ایپ کے اوپر میسیج کریں، وائس میسیجز کریں۔ میں پاکستان میں ہوں یا میں پاکستان سے باہر ہوں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا۔ مجھے جو سب سے زیادہ جو کالز آتی ہیں پاکستان کے علاوہ وہ سعودی عرب سے، دبئی سے، عمان سے، ملیشیا سے، یہ سب سے زیادہ ہماری جو ہے وہ مجھے کالز آتی ہیں۔ اور اس کی کالز آنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان ممالک میں ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ چونکہ سعودی عرب کے جو کفیل سسٹم ہے، یقیناً جو سعودیہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے حالات ایسے ہیں سعودیہ سے، پھر اسی طرح جو دوسرے ملکوں میں ہے سیلریز کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سٹیز جو ہیں یا دوسرے کنٹریز جو ہیں ان میں کسی طرح سے موو کر جائیں۔ تو اس سلسلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ تمام لوگ جو سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، عمان میں ہیں، قطر میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، یا جتنے بھی کنٹریز میں ہیں، وہ وہاں سے اگر چاہیں تو اسپین، سویڈن یا شینجن اسٹیٹ جو ہیں ان کے ویزے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دبئی میں اور سعودیہ میں دوستوں کے ویزے اپلائی کروائے ہیں۔ تو اس بیس کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک معقول سیلری ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے، آپ لوگوں کے پاس وہاں کا جو ایک ڈاکومنٹس ہے جس کو ہم اجازت نامہ کہتے ہیں یا NOC کہتے ہیں وہ موجود ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں، سعودی عرب یا ملیشیا یا دوسرے ملکوں میں، وہ مجھے کال کر کے یہی کہتے ہیں کہ جی اچھا جی پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پاکستان آ جاتے ہیں چھٹی لے کے، تو آپ ہمارا ویزا اپلائی کر دیں۔ میں ہر بندے کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان نہ آئیں، چھٹی بھی نہ لے کے آئیں۔ کیوں؟ آپ چھٹی لے کے آئیں گے، 2 مہینے 3 مہینے یہاں گزاریں گے، ایمبیسیز کئی دفعہ پاسپورٹ بہت لمبے رکھ لیتی ہے، تو آپ کی وہ جو جاب ہے جو لگی ہوئی ہے وہ بھی جائے گی، اور ادھر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور لگے ہوئے رزق کو کبھی نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے بزرگوں نے پڑھی لکھی بات کی ہے کہ جو رزق اللہ نے دے رہا ہے اس کے اوپر اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو 2 جو ادارے ہیں وہ VSF گلوبل ہو یا BLS ہو، یہ دونوں جو ادارے ہیں وہ پوری دنیا میں ویزا سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کے تھرو ہی یہاں پاکستان میں بیٹھ کے میں الحمدللہ بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ ویزے جو ہیں وہ اپلائی کرواتا ہوں، اور لوگوں کے اپلائی ہوتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کو ویزے ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو ویزا لگوانا ہوتا ہے، کوئی بھی کنسلٹنٹ جو ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ کسی بندے کی فائل تیار کرے تو اس کا ویزا نہ لگے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی چاہے وہ بیچارہ اس کا ایکسپیرینس کم ہے چاہے زیادہ ہے، کم پڑھا لکھا ہے یا زیادہ ہے، بٹ وہ بندہ جو کسی کی فائل تیار کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا ویزا لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسٹمر ریلیشن شپ اگر اچھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کو اور بھی لوگ ریکمینڈ کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ خامیاں نکالتا ہے کنسلٹنٹ میں، جی اس نے میری ہوٹل بکنگ صحیح نہیں لگائی، اس نے میری جو ہے وہ پلان صحیح نہیں بنایا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، میں پوری دنیا گھوما ہوں الحمدللہ، ابھی بھی آتا جاتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ کو ویزا ملنا ہوتا ہے نا
तो फिर आपको वो वीज़ा मिल जाता है। अगर अल्लाह ने सफ़र लिखा हुआ है, मैं पहले भी कहता हूँ, अगर अल्लाह ने सफ़र लिखा हुआ है तो फिर वो ज़रूर आप करते हैं। हाँ, ये हो सकता है देर सवेर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जो वीज़े कम मिलते हैं उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि हमारे अगर 100 लोगों को वीज़ा मिला है तो एम्बेसी जब 6 महीने बाद रिकॉर्ड चेक करती है तो 100 में से या 6 महीने में 600 गया तो उसमें से 50 वापस आते हैं, 550 वापस नहीं आती। ये एक रियलिटी है, हम माने या ना माने। हमारे पास जेन्युइन कस्टमर जो है या जेन्युइन जो ट्रैवलर है वो कम है। यही वजह है कि जो हमारी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में वो हमारे लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, या कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे के कोई ना कोई शक की बुनियाद पे हमारे वीज़ों को रिजेक्ट करती है। लेकिन अगर इसकी निस्बत आप दूसरे मुल्कों को देखें, आप कतर को देखें, आप दुबई को देखें, ओमान को देखें, मलेशिया को देखें, यहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं इनको बआसानी वहाँ से वीज़ा मिल जाता है। इसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि वहाँ से जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ की एम्बेसीज में बहुत ज़्यादा रश नहीं है। पाकिस्तान में तो एक इतनी अंधेर नगरी और इतना रश है कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला वीज़ा लेना बाद में आता है, अपॉइंटमेंट लेना उससे भी बड़ा एक मसला है। तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। अभी मेरे एक दोस्त ने कतर से वीज़ा लिया है, उससे पहले मेरा एक दोस्त है उसने दुबई से वीज़ा लिया है, और 15 से 20 दिन में उनको आराम से वीज़ा भी मिल गया है और अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास एक प्रॉपर जो है वैलिड जो है रेजिडेंस कार्ड वहाँ का मौजूद है, एक मुनासिब सैलरी आपके पास मौजूद है, बैंक अकाउंट आपका मौजूद है, तो आप जो है मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतर गाइड करूंगा। इवन के हमारे एक दोस्त हैं खलील भाई जो हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि सजाद भाई आप हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करके दें दुबई से। तो हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा इन प्रोसेस है, मुझे यकीन है कि वो आ जाएगा। इसलिए कि जो बाहर की एम्बेसीज हैं वहाँ पर रश नहीं है। मेरा एक दोस्त है वो कतर में होता है, उसको उसने कतर से यूके का वीज़ा अप्लाई किया, उसको फौरन मिल गया। उसने कतर से जो है वीज़ा अप्लाई किया है अपना, इसको क्या कहते हैं, शेंजन स्टेट्स का, बहुत सारी उसने शेंजन स्टेट्स के वीज़े बारी बारी 1 बाय 1 उसने अप्लाई किए, लेकिन वो उसको मिल गए। उसकी वजह यह है कि वहाँ से वीज़े इसलिए मिल जाते हैं कि वहाँ की एम्बेसीज को ये पता होता है कि जो बंदा यहाँ पे जिसके पास रेजिडेंस कार्ड मौजूद है, जिस बंदे के पास वैलिड कार्ड मौजूद है, 2 साल या 3 साल इसका वैलिड पासपोर्ट भी है, तो ये अगर यहाँ जॉब अच्छी कर रहा है तो ये वापस ज़रूर आएगा। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड होता है वो जो होमलैंड होता है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सब दुनिया में लोग मुझे देखते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल एक नेपाल से भाई का मैसेज आया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मोहब्बत से लोग सुनते हैं। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी अच्छा कंसल्टेंट, जो भी अच्छा बंदा जिसको आप समझते हैं, उससे अपनी फाइल तैयार कराएं और अल्लाह पे छोड़ दें। वीज़ा जो लगना है या नहीं लगना, आपके नसीब में सफ़र है या नहीं है, ये एक डिसाइडेड चीज़ है अल्लाह की तरफ से। आपका काम कोशिश करना है। जब पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि एम्बेसी के पास इतना रश होता है। इंडिया से अप्लाई करते हैं तो इंडिया में इतना रश होता है और फिर वापस आने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान से एम्बेसीज वीज़ा नहीं देती, लेकिन अदर देन पाकिस्तान से जो एम्बेसीज है वो वीज़े दे देती हैं और इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा, बल्कि एजेंटों से सुना होगा कि वो एजेंट क्या करते हैं, कई लोगों को दुबई ले जाते हैं, 6-6 महीने वहाँ रखते हैं और उसके बाद उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं। क्यों? वो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वहाँ का उनको रेजिडेंस शो करते हैं और उनसे लाखों रुपया लेते हैं। फिर भी उनकी लक के ऊपर होता है वीज़ा लगता है या नहीं लगता। लेकिन मैं आप लोगों को ये जेन्युइन तरीके बता रहा हूं। अगर आप BLS से या VSF ग्लोबल से जाके अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया में यूरोप का अप्लाई करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम और सिंपल है। एम्प्लॉय हैं तो सैलरी स्लिप और NOC चाहिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको यकीन हो कि ये बंदा वापस आएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, इवन देन कि अगर आप UK का वीज़ा अप्लाई करना चाहें, अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहें बाहर बैठ के, तो आप हमें बता सकते हैं। आप पूरी दुनिया ऑनलाइन है। दुबई में जो लोग बैठे हैं वो दुबई से बैठ के पूरी दुनिया का बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में अच्छे कंसल्टेंट बैठे हैं वो पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया का काम करें। क्योंकि आप UK का वर्क करें, आप कनाडा का वर्क करें, आप अमेरिका का वर्क करें, आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना होता है कि फिंगरप्रिंट्स किस कंट्री से लेने हैं। वो चाहे पाकिस्तान में बैठ के मैं बता दूं कि आपने इंडिया से फिंगरप्रिंट्स देने हैं, आपने बांग्लादेश देने हैं, आपने नेपाल से देने हैं, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं या आप
सेट होना चाहते हैं, बाहर जाके अपनी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको पाकिस्तान वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से खरूज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ राब्ता करें, मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी गाइडलाइन दूंगा ताकि आप लोग जो है वो बाहर जाएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और इस जो सफ़र है वो अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर व बरकत का बायस बने, क्योंकि सफ़र में हमेशा बरकत रही है। ये हमारे इस्लाम की भी हिस्ट्री है कि पुराने ज़माने में भी लोग इस सिटी से उस सिटी, उस सिटी से उस सिटी तजारत करते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप दुनिया में कहीं पे मौजूद है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।